Testingan natin ini nga CNC transfer switch kung tinuod ba nga waray kirap itong suga ito on naton ligay kung anhin solar solar. Tapos halimbawa kung maparong itong ligay ko kung ito yan nakaliyay ko ito yan halimbawa mag brown out ma-transfer ya solar ito dida ma-transfer mano nag-transfer ya waray magkurap ya halimbawa bumalik liwat ang liyi ko pagbalik ang kuryente ang liyi ko waray liwatan itong waray liwat ito kurap pagbalik mano wala talaga kurap. So the best nga automatic transfer switch CNC YCQ4-100A 2P. So amo ito iya connection. So niyan explain natin itong pag-connect itong connection niya natin i-explain. Bali okay 63 amperes lining akong gin palit hindi naman dakot loaded tamon balay ngayon ini nga CNC bali ama dito iya source A ini source A ini niya tapos ini nga ini hiya ini din source B tapos adi nga ubos siya dito load kumbaga output niya tila output tapos adi ya mga breaker siyempre buta ko mga breaker ga-assign mo kung liyeko or sa solar or generator ini grid vehicle or sa milko tapos pag connect ini so it liyeko for example liyeko amat mo priority kakadi mo yung source A ini R ini nga terminal adi N yung terminal paparehason mo gapon dili R tapos adi N pero ini din source man din itikang haliyi ko ini wire ting to liyi ko iti output palit out hiton breaker breaker man ini ngayon maka di hain man ini to tapos maka dari hain ini tapos ada luat nga out nga blue kali ko maka di R tapos ang solar liwat ini amon in ang solar ini ang output ama di ang solar ini mo mga source B so bali second option hiya kumbaga backup power hiya so para sa lagyapon R di kinahanglan i-correct nimo tiya position tapos in di ano tapos ini hiya ini amo kasi nit nag-switch ini yan adi so man may adaman niya kuan surat may markings man BR tapos BN among andi diluwat ER ngayon EN so iton ER ikakadi mo hit may R adi man di source man nila source tapos iton EN
ikakadi mo liwat didi hiton N man India. Ada sigap didi hiton B. Bali ang didi imo backup ang solar. Mano nakakunik hiya adi nga diha N tapos nga diha R tapos N. Tapos adi liwat nga diliwat ha BR tapos ang NDD nga diliwat ha BN. So amo ito iya connection. Amo pag connect ini. Man ito sige aton ko anon para klaro. Tapos ngayon mga it breaker pagbutang para itong mga diri mga RAM pa. It source it ambawa it source it kuryente. Adi may bubutang ha. Iba man may surat 1 3 2 4. So it source 1 3. Amin ni 1 3 ni nga 1 1 3 1 3. Tapos it load gato na kung tahiton kung ngayon mo gina-assign 3 4 man. Amin ni 3 4 ini load na ini load. Halimbawa kung wala ini nga ATS diretso na kumbaga yung gamit mo ini suga ngadto na init mga suga ini ali nga usa kung ngadto saksakan ikadto nat mga saksakan niya kumbaga ama dit source it kuryente ini nga side 1 3 2 4 amit at correct nga pagtaod. Okay.